Abul Khamsatu ba'da qalilin. Faqala lahumul mudarrisu. Faqala lahumul mudarrisu. A'ilal mudiri dhahabtum ya abna'i. A'ilal mudiri dhahabtum ya abna'i. Qalu na'am dhahabna ilaihi. Qalu na'am dhahabna ilaihi. Li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Li'annana ma wajadna asma'ana fil qa'imati. Jalasal mudarrisu wa qala. Jalasal mudarrisu wa qala. Aqra'tum darsal amsi ya abna'i. Aqra'tum darsal amsi ya abna'i. Qalat tullabu na'am. Qalat tullabu na'am. Qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Qala al-mudarrisu afahimtumuhu. Qala al-mudarrisu afahimtumuhu. Qalu na'am fahimnahu jayyidan. Qalu na'am fahimnahu jayyidan. Ma ashala hadha ad-darsa. Ma ashala hadzal darsa. Na'am, hadha ad-darsa. Alif lam syamsiyah ya. Wa hadzal. Ma ashala hadha ad-darsa. Ma ashala hadzal darsa. Qala Abdurrahmani ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Qala Abdurrahmani ana ma fahimtu fihi thalatha kalimatin. Qala al-mudarrisu ma hiya. Qala al-mudarrisu ma hiya. Qala Abdurrahmani qara'na fid darsi hadhil jumlata. Qala Abdurrahmani qara'na fi darsi hadhil jumlata. Ada jaddi minal khurtum. Ada jaddi minal khurtum. Fama ma'na hadhil kalimati thalathi. Fama ma'na hadhil kalimatis salasi. Qala al-mudarrisu ada ma'naha raja'a. Qala al-mudarrisu ada ma'naha raja'a. Wal jaddu ma'naha abul abi au abul ummi. Wal jaddu ma'naha abul abi au abul ummi. Wal khurtumu asimatus Sudani. Wal khurtumu asimatus Sudani. Afahimta. Qala Abdurrahmani al-ana fahimtu. Qala Abdurrahmani
Al-ana fahimtu. Baik, intahina. Cukup kita baca per halaman dulu ya. Silakan. Agliku al-mikrofon. Silakan ditutup mikrofonnya. Saya minta satu orang untuk membaca dan menerjemahkan fikratan. Satu paragraf ya. Silakan Pak Fahmi. Nah, Pak Fahmi silakan. Nah, baca paragraf pertama. Iqra wa baca dan terjemahkan. Nah. Dakhalal mudarrisul fasla. Guru masuk ke kelas. Nah. Wa wajada fihi 15 taliban faqat. Dan guru menemukan di dalam kelas hanya terdapat 15 murid. 15 murid saja. Nah. 15 murid saja. Faqala lahum, maka guru berkata kepada mereka, Ainat tullabul jududul khamsatul ladina ja'u amsi. Di mana 5 murid baru yang ja'u datang kemarin. Qala Abdullah berkata, Haduru al-yauma wa kharaju qabla qalilin. Mereka telah hadir pada hari ini dan mereka baru saja keluar. Azunnu annahum dhahabu ilal mudiri. Saya kira mereka telah pergi ke kepala sekolah. Ahsanta, barakallahu fiik. Mumtaz, terima kasih Pak Fahmi. Berikutnya Pak Helmi. Naam, fiqrah tsaniyah. Paragraf kedua. Roja'at tulabul khamsata ba'da. Ini alif lam. Nah, berarti sifat ya. Al-khamsatu. Kan sama-sama alif lam. Roja'at tulabul khamsatu. Nah. Roja'at tulabul khamsatu ba'da qalilin. Nah, apa artinya? Roja'a. Rujuk apa rujuk? Palak kembali. Rujuk. Kembali. Kembali apa? 5 murid. Dan setelah qalil apa ya? Sedikit. Setelah sedikit kemudian. Jadi maksudnya tidak lama kemudian kembali. Tidak lama kemudian kembalilah 5 orang siswa yang 5. Faqala lahumul mudarrisu, lalu berkata mereka pada guru. Bukan mereka yang berkata. Yang berkata guru. Siapa? Maka berkatalah guru kepada mereka, Ailal mudiri zahabatum ya abnai. Nah. Apakah Ailal kepala sekolah? Ke kepala sekolah. Apakah kalian telah pergi ke kepala sekolah, wahai anak-anakku? Naam, ahsanta. Qalu na'am. Mereka berkata benar. Zahabna ilaihil di annana ma wajadana asma'ana fil qaimati. Nah. Telah pergi. Kami pergi. Li annana. Ilaihi. Mana ilaihi? Belum tahu Ustaz, ilaihi.
ilaihi, ila tambah hi ya, ilaihi Oh. kepadanya. Kepadanya. Nah, kami pergi kepadanya. Kami pergi kepadanya. Maksudnya ke mana? Ke kepala Ke sekolah kepala tadi kan? sekolah. Li annana. Annana. Li karena anak sesungguhnya nak kami. Karena sesungguhnya kami. Karena sesungguhnya kami belum. Wajada. Wajadna. Wajadna. Belum datang ya Pak Ustaz? La. Belum. Belum masuk. Belum mendapati. Belum mendapatkan. Asma'ana. Asma, nama-nama kami. Fil qaimati. Di dalam daftar absen. Dalam daftar absen. Nah, daftar absen. Qaimati. Nah, qaimah ini ya, list nama ya, daftar absen. Ya, na'am dhahabna, ya kami pergi ilaihi kepadanya li'annana karena sesungguhnya kami ma wajadana asma'ana fil qaimah. Kami tidak mendapati nama-nama kami di dalam daftar. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Helmi. Berikutnya setelah Pak Helmi, Pak Mufti. Tafadhal. Jalasal mudarrisu waqala. Guru duduk dan berkata, Nah, aqaratum darsal amsi ya abnai. nah. Apakah kalian telah membaca pelajaran amsi apa Ustaz? Kemarin? Oh, kemarin telah membaca pelajaran kemarin ya anak-anakku. Nah. Qala tulabun, berkata murid-murid. Naam, benar. Abu. Qara'nahu wa katabnahu wa hafiznahu. Nah. Kami telah membacanya dan telah menuliskannya dan telah menghafalkannya. Nah. Qala mudarrisu, berkata guru. Afahimtuhumhu. Afahimtumuhu. Apakah kalian telah memahaminya? Nah. Qalu, mereka berkata, na'am, benar. Fahimnahu jaidan. Kami telah memahaminya, kami telah sangat memahaminya. Kami telah memahaminya dengan baik. Memahaminya dengan baik. Ma ashala hazad darsa. Nah. Tidak ashala. Ma ashala ini ma yang artinya ta'ajub. Ma yang artinya kagum. Ma ashala alangkah mudahnya gitu ya. Oh, ma ashala. Alangkah mudahnya pelajaran ini. Nah, alangkah mudahnya pelajaran ini. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Mufti. Berikutnya Pak Muhadi. Tafadhal. Iqra tsalits. Maaf Ustadz, layarnya nggak kelihatan Ustadz. Nggak tampil. Nggak kelihatan ya? Ya, saya juga baca buku tadi. Oh gitu. Oh iya. Masya Allah. Dari tadi. Silakan. Lupa dipencet. Silakan Pak. Qala Abdurrahman. Qala Abdurrahmani. Ana ma fahimtu bihi salasa kalimatin. Nah. Qala mudarrisu. Tarjim awalan. Oh ya. Berkata Abdurrahman, saya tidak memahami pada 3 kalimat. Nah, di dalamnya saya tidak memahami padanya 3 kalimat di dalamnya. 3 kata ya, kalimat yang maksudnya kata. 3 kata. Saya tidak memahami 3 kata di dalamnya. Qala mudarrisu, guru berkata, mahia, apa itu? Qala Abdurrahmani, berkata Abdurrahman, qara'na bidarsi hadihil jumlata.
kami membaca di pelajaran kalimat ini. Kalimat-kalimat ini. Kalimat ini. Ada Jadi. Ada jadi minal hurtumi. Nah. Kembali kakekku dari hurtum. Nah. Pama makna hadhil jumlatis Kalimati. Hadhil kalimati. Pama makna hadhil jumlatil kalimati. Pama makna hadhil kalimatis salasi. Maka apakah arti dari 3 kata ini? Nah. Qala mudarrisu, berkata guru, ada maknaha roja'a. Ada artinya seperti roja'a, yaitu kembali. Wal jaddu maknaha abul abi au abul ami. Ummi. Jadi jaddu artinya adalah seperti bapaknya bapak atau ibunya ibu, yaitu bapaknya kakek. Ibu atau bapaknya ibu. Atau bapaknya ibu, yaitu kakek. Wal khurtum, dan khurtum asimatus Sudani, adalah sebuah ibu kota dari Sudan. Fahimta, apakah kamu mengerti? Qala Abdurrahmani, berkata Abdurrahman, al-ana fahimtu, sekarang saya memahami. Baik, Masya Allah. Al-ana fahimtu, sekarang saya faham. Baik, Masya Allah. Ahsanta, barakallahu fiik. Baik, sebelum kita masuk halaman kedua, kita baca lagi, atau mungkin nggak usah kita semua ya. Kita minta Pak Yutoto untuk membaca satu halaman ini, ya. Iqra faqat biduni tarjim, ya, baca saja tanpa terjemahan. Kita semua dengarkan, nanti kalau ada yang tidak tahu terjemahnya boleh ditanyakan. Silakan Pak Yutoto. Naam. Dakhalal mudarrisul fasla. Wa wajada fihi khamsata asyara taliban faqat. Faqala lahum aina tullabul jududul khamsatul ladzina ja'u amsi. Qala Abdullahi hadurul yauma wa kharaju qabla qalilin. Azunnu annahum dhahabu ilal mudiri. Raja'at tullabul khamsatu ba'da qalilin. Faqala lahumul mudarrisu a'ilal mudiri dhahabtum ya abnai. Qalu na'am. Dhahabna ilaihil li'annana ma wajadna asma'ana fil qaimati. Jalasal mudarrisu wa qala aqra'tum darsal amsi ya abnai. Qalat tullabu na'am. Qara'nahu wa katabnahu wa hafidnahu. Qalal mudarrisu afahimtumuhu. Qalu na'am. Fahimnahu jayyidan. Ma ashala hadza darsa. Qala Abdurrahmani ana ma fahimtu fihi salasa kalimatin. Qala al-mudarrisu mahia. Qala Abdurrahmani
qara'na fid darsi hadhil jumlata. Ada jaddi minal khurtumi. Fama makna hadhil kalimati salasi. Qalal mudarrisu ada maknaha raja'a. Wajaddu maknaha abul abi au abul ummi. Wa khurtumu asimatus sudani. Afahimta qala Abdurrahmani al-ana fahimtu. Al-ana fahimtu. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Yutoto. Taib, hal indakum soal? Ada pertanyaan? Halaman pertama ini ada kata-kata yang belum tahu? Ustaz, tanya dikit. Silakan. Ini Abdurrahman waktu ditanya yang mana yang belum mengerti, dia menjawab, Pak, korokna. Kenapa enggak korok tuh, Ustaz? Ya, dia mewakili teman-temannya mungkin ya. Korok. Oh. Ya, kami membaca wakili teman-teman. Baik. Atau bukan karena ini saja, kalau kesopanan kepada guru itu menjawabnya kami atau gimana, Ustaz? Enggak. Oh, bukannya. Bukan. Ya. Pasti, Ustaz. Baik. Santai. Ada lagi, Pak? Silakan. Halaman pertama, ini sudah paham semua? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk halaman kedua. Nah, ini cukup panjang nih, 4 halaman. Ya. Baik. Tafadhalu iftahu al-mikrofon. Silakan dibuka mikrofonnya. Kita baca sama-sama dulu. Halaman kedua. Thumma fatahal mudarrisu kitabahu. Thumma fatahal mudarrisu kitabahu. Wa qara'a darsan jadidan. Wa qarasa darsan jadidan. Khalaqallahu asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara. Khalaqallahu samsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara. Wa khalaqa kulla syai'in. Wa khalaqa kulla syai'in. Wa khalaqal insana min tinin. Wa khalaqal insana min tinin. Thumma qama wa kataba hadha ad-darsa 'ala as-sabburati. Thumma qama wa kataba hadha ad-darsa 'ala as-sabburati. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. Ma ma'na tini ya ustadhu? Ma ma'na tini ya ustadhu? Qala al-mudarrisu at-tinu ma'nahu at-turabul mukhtalitu bil ma'i. Qala al-mudarrisu at-tinu ma'nahu turabul mukhtalitu bil ma'i. Nah, wa rafa'a Faisalun yadahu. Wa rafa'a yadahu. Faisalu yadahu. Faqala lahu al-mudarrisu. Faqala lahul mudarrisu. A'indaka su'alun ya Faisalu? A'indaka su'alun ya Faisalu? Nah. Qala Faisalun na'am indi su'alun. Qala Faisalun na'am indi su'alun. Nah.
Al-biharu jam'ul bahri. Al-biharu jam'ul bahri. Bahri. Qala al-mudarrisu na'am. Qala al-mudarrisu na'am. Huwa kadzalika. Huwa kadzalika. Qama al-Hasanu wa qala ma jam'u as-sama'i ya ustadzu. Qamal Hasanu wa qala ma jam'u as-sama'i ya ustaz. ya ustadzu. Qala al-mudarrisu jam'uha samawatun. Qala mudarrisu jam'uha samawatun. Samawatun. Naam. Thumma sa'ala al-mudarrisu at-tullaba 'iddata as'ilatin. Summa sa'ala al-mudarrisu tulab as'ilatin. Iddata. as'ilatin. Man khalaqaka ya Ibrahimu. Man khalaqaka ya Ibrahimu. Khalaqani Allahu. Khalaqani Allahu. Man khalaqakum ya abna'i. Man khalaqakum ya abna'i. Khalaqanallahu. Khalaqanallahu. Man khalaqani ya Abbasu. Man khalaqani ya Abbasu. Khalaqakallahu. Khalaqakallahu. Man khalaqash syamsa ya Abdallahi. Man khalaqas syamsa ya Abdallahi. Khalaqahallahu. Khalaqahallahu. Naam, Masya Allah. Ahsantum. Barakallahu fikum. Kita minta mulai dari bawah mungkin ya, Pak Yutoto sekarang. Pak Yutoto silakan dibaca paragraf pertama. Iqra wa tarjim. Nah. Silakan. Yutoto siap? Baik. Pak Yutoto belum siap kelihatannya. Kalau begitu Pak Muhadi mulai. Silakan Pak Muhadi. Yang mana, Ustaz? Ya, ini paragraf pertama, Pak. Halaman. Paragraf pertama. Baik, Ustaz. Oke. Layarnya nggak pas. Summa fatahal mudarrisu kitabahu qara'a darsan wa qara'a darsan jadidan. Nah. Khalaqallahu syamsa wal qamara wan nujuma wal arda wal bihara. Wa khalaqa. Ya, terjemahkan dulu. Kemudian guru membuka kitabnya dan membaca pelajaran baru. Nah. Khalaqallahu samsa, Allah menciptakan matahari, wal qamar dan bulan, wan nujuma dan bintang-bintang, wal ardo dan bumi, wal biharo dan laut. Wa khalaqa kulla syai'in, dan menciptakan segala sesuatu. Nah. Wa khalaqal insana min tin, dan menciptakan manusia dari tanah. Nah. Summa qoma
maktub ya, kataba. Suma kataba dadarsa ala saburoti. Kemudian berdiri dan menulis pelajaran ini di atas papan tulis. Nah, Masya Allah. Ahsanta. Thumma qama, kemudian beliau berdiri. Beliau ini maksudnya adalah guru berdiri. Wa kataba hadha darsa, dan menulis pelajaran ini ala saburah, di atas papan tulis. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Muhadi. Berikutnya Pak Mufti, silakan. Fiqrah thaniyah. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala. Muhammad mengangkat tangannya dan berkata, ma makna atini ya ustadu, apa arti atini ya ustad? Nah. Qolal mudarrisu, berkata guru, atinu maknahu at-turabul muhtalitu bil ma'i. Nah, ahsanta. Atin artinya at-turab tanah, al-muhtalitu apa tadi? Bercampur bil dengan ma'i air. Nah, turab tin artinya adalah tanah campur air. Tanah campur dengan air. Tanah campur air berarti apa, Pak? Tanah liat, tanah lempung. Ya, lumpur ya. Lumpur. Lumpur. Manusia terbuat dari lumpur. Nah, wa rafa'a Faisalu yadahu. Kemudian Faisal mengangkat tangannya. Faqala lahu al-mudarrisu. Kemudian guru berkata kepadanya. Nah. Aindaka su'alun ya Faisal, apakah kamu punya pertanyaan ya Faisal? Qala Faisal, berkata Faisal, na'am, benar. Indi su'alun, saya punya pertanyaan. Nah. Al-biharu jam'ul bahri. Nah, ini A-nya panjang ya. Al-biharu. Al-biharu jam'ul bahri. Apakah lautan jamak dari laut? Qala mudarrisu, berkata guru, na'am, benar. Ya. Ya, huwa kadzalika. Dia seperti itu tadi ya. Betul. Yes, dia seperti itu. Nah. Qomul hasanu Qoma hasanu wa qala. Berdiri Hasan dan berkata, ma jam'u as-sama'i ya ustadu, apakah jamak dari sama'i ya ustadu? Qala mudarrisu, berkata guru, jam'uha samawatun. Jamaknya adalah samawatun. Nah, ya, sama artinya langit ya. Apa jamak dari sama? Langit. Wahai Ustaz, qala al-mudarrisu jam'uha samawatun. Jamaknya dari langit adalah samawatun. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Mufti. Berikutnya kita minta Pak Helmi dan Pak Fahmi. Silakan Pak Helmi dan Pak Fahmi. Pak Helmi, anta taqra awalan. Summa sa'alal mudarrisul tulaba iddata as'ilatin. Nah, artinya? Kemudian sa'alal bertanya guru kepada murid
iddata beberapa pertanyaan. Nah, silakan Pak Fahmi. Al-mudarrisu man khalaqaka ya Ibrahimu. Guru man, siapa yang menciptakan kamu wahai Ibrahim? Wahai Ibrahim, silakan Pak Helmi jawab. Khalaqani Allahu. Allah yang menciptakan saya. Nah, silakan Pak Fahmi. Man khalaqakum ya abnai. Terjem awalan, siapa? Oh iya, siapa yang menciptakanmu? Siapa yang menciptakan kalian, wahai anak-anakku? Nah, Khalaqanallahu. Yang menciptakan kami Allah. nah. Man khalaqani ya Abbasu. Siapa yang menciptakan saya, wahai Abbas? Khalaqakallahu. Yang menciptakanmu Allah. Nah. Man khalaqash syamsa ya Abdallahi. Siapa yang menciptakan syamsa? Matahari, wahai Abdullah. Nah. Khalaqahallahu. Yang menciptakan matahari Allah. Nah, yang menciptakannya adalah Allah. Ahsanta, barakallahu fiik. Ahsantuma, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Fahmi dan Pak Helmi. Baik. Nah, ini halaman kedua ya. Nah, kita minta Pak Yutoto siap baca lagi. Pak Yutoto jahis. Pak Yutoto kelihatannya nggak siap. Kalau Ustaz, saya sedang dinas lagi jalan, izin sampai Ustaz. Baik, nah. Baik, kalau begitu Pak Muhadi deh. Pak Muhadi siap? Dibaca halaman kedua. Dari atas, Ustaz. Dari atas. Iqra faqat, baca saja, nggak usah terjemahkan. Nah. Summa fatahal mudarisu kitabahu wa qara'a darsan jadidan. Nah. Khalaqallahu samsa wal qamara wan nujuma wal ardo wal bihara wa khalaqa kulla syai'in wa khalaqal insana min tin. Summa qama wa kataba hadad darsa ala saburati. Rafa'a Muhammadun yadahu wa qala ma makna at-tini ya ustadu. Qolal mudarisu at-tinu maknahu at-turabul muhtalitu bil ma'i. Wa rafa'a Faisalun yadahu faqala lahul mudarisu a indaka su'alun ya Faisalu. Qala Faisalun na'am indi su'alun. Al biharu jam'ul bahri. Qolal mudarisu na'am huwa kadalik. Qomal hasanu wa qala ma jam'u as-sa'a ma jam'us samai ya ustadu. Qolal mudarisu jam'uha samawatun. Summa sa'alal mudarisu at-tulaba iddata as'ilatin.
al-mudarisu. Man khalaqaka ya Ibrahim? Ya Ibrahimu. Ibrahimu. Man khalaqaka ya Ibrahimu? Khalaqani Allah. Nah. Man khalaqakum ya abna'i? Khalaqana Allah. Man khalaqani ya Abbasu? Khalaqaka Allah. Diterah ke atas lagi, Ustaz. Ya. Man khalaqa Allah, man khalaqa Syamsa. Man khalaqa samsa ya Abdallahi. Khalaqaha Allah. Nah, Masya Allah. Khalaqaha Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Baik. Di halaman kedua ini, apakah ada pertanyaan? Hal fiha kalimah gharibah? Ada? Nggak ada. Kalau nanya ya. Tad, yang ini Tad, yang ya Abdullahi Tad. Nggak Abdullahu ya Tad ya. Ya, jadi kalau mudhaf wa mudhafun ilaih ada harf nida di depannya, maka mudhafnya berubah menjadi fathah. Ya, contohnya Rasulullahi, ya, ada ya Rasulallahi. Begitu ya. Ibnul mudarrisi, ada ya di depannya, ya ibna atau ya benal mudarrisi. Begitu ya. Yang danya saja, abdanya saja. Jadi fathah, ya Abdurrahman. Karena ada ya-nya di depannya. Ya. Baik. Pasti tadi. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Soalun akhir. Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk PR kita ini saja. Jawab pertanyaan ini berdasarkan nas yang tadi kita baca ya, 2 halaman. Nomor 1 sampai nomor 6. Nah, nomor 6 dulu. 1 sampai 6. Karena nomor berikutnya ini belum kita baca halaman. Ya, jadi nomor 1 sampai nomor 6 silakan dijawab berdasarkan apa yang tadi kita baca. Ya. Nah, ini PR pertemuan kita pagi ini. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sudah mulai banyak latihan membaca yang panjang-panjang ini karena persiapan untuk ya baca teks yang panjang gitu, baca kitab ya, baca buku-buku yang tanpa harokat. Ini kita sudah mulai dilatih begitu. Baik, kita cukupkan ya, kita tutup dulu dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan bi ihtimamikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.